الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بنا أندري كرب ربنا فلا كوب جودي ميلا تانو كوب جودي تقولي أيوة دوغو بيشوكو مينا أمي بركة دا على san ye nema ke sura nam ka be fesere foka se sogomada juna numa abe namme a chunjuna o yala ka seba do e sigatola san go baji fara togo sanji bi ko kono o chen able nam niya alaje bati fa sanji ma able beni ikuna dondo ma kuna dondo maga chugo ibata mi misalita nam e dutigi e ka duk ngo bigere ma wa ayi o we a misal doy mai maga chugo nam komi ka keta doni mi kuna doni ala min day kun able tiddi sokoro aw ko sanji jukoro wasi otido o chen able na sanji ni samina jide be si farma sigatola ne be wasi jide ubu farla namu o jifla donné nyona donc mado namu ni gela be mo kan ate donc ni gela masira nyina bom ko nyati ka keta yi nga ba yidro ko ko manyina bo namu o do singa block kuna ka foko peut-être ti seko de la o ay gelen dala ka siga nyina bo nam o seko ti siga don o de gelen nyina bo balya de sanji keto ki wosi jinjo siga boy Allah akbar ya fam ba ku jenu muye ko son wada sanji atuma kele nyigi o chen so wada sanyi kwati makelenyi abi beni jama bo wati wo bo wati muna kata barakero la abi be ode ma o abina fo sa kodo be no na wulla ka da jama kunga nam kunga fo kodo be no na wulila atise makere ma abi be bisiki ta surala o misal do ye resini ikren ga kelen nam onu cheka jane sigatola o gandi ganta surala akolo lo banzo o so wona sanyi do ko misal de wabla Allah akbar ko so wona sanyi makele nyigi ati makele nyigi Allah akbar e ankere fe no alasan ni bagbo ka mangan wati ivoire ka dogo mi ta sola la de asika tola na chef la kele de do okoni ubedi o ku de be no able ni awulila abi jama famba soro ko do be na dam na do ba ka fo kuma do ibi si ka fo ki sindala ka sara ta kana si sigilema asika tola o ko fana be ansin woro ko ni tawilla ko dula ko iki ka bugu maga kana fo abi yan filala o chen ni ko do lendo yere yini ngawsa o le fora yere kun soro won do soro la ko dugu mun be buguye ko ni tawilla fanfe ko ka iki makrita la kana fo abi yan filala de ay kana fo te no te ko do be na wala ngata kadi a jense kadi o no ko sugu damna na namu modo ki jantu yere la o le ngonte coronavirus wala no mo no do kuma dala misali Angleterre premier ministre kuma dala nga ya mina kera chudi Fatuma Fakasa o kuma jantu ka buguli la sigatola na kuma jantu ayre la kuma do akun tasoro weni ogoni o anchama jantu ayre la ala barkaro ouais amasama o nga munu yake bisa yere sa okay min kadinye o chama soro de bon do fa jantu yoro la ma wumene de awo fana bala janto yere la utikisi ko do mo sabula la tika boli maka jago ay o aku fana biti ayo tabarakallah ala kam kisi amina mba fo bismillah o jaranye ambi do nyuna bi biye jouer kalo clé folo juma dondo samba fla ni mukani fla o fasir bo ko ne se wadi ke fasir gafo ko namna laje frete folo mi ka se ka o kuma do fo mu ko ye tabarakallah famuli ka se ka so ko do la blay aywa comme fi ni ko ni fi la ni tribune ba basri ganya mali tribune na sire no ganya ne fi baraka bo do bo tribune ko no wala wala tikari aywa a folendo ko shara sumayele mali bara munum bisina
ako ni chuwa ye anga se ka fero ke ka se ka jamana do bla singa mi ke jamana irere ni kuluka gele ani mi ba tu janyo ya kura bi se ka soro jamana maraboko ni jamana do nyoje dana ka sabati o ko fe jamanje fran kuncheli hukumu kono ko kala taw koni bina boloda février kalo samba fla no nani maledo munu ka jamana nyama kura to don o du ko siratikela ni soko ko shara kura do tara walsa mimba tu ako bisiga la kle kasika fiendo bo asingoro chugumina nyina samya ko na blay ko fratima ko bir no kusube ka nyesi sanji barka mon na lima ka yoro fa o ku son a cheni rek yoro do la blay ala ngi sani cheni amina le républicain ale ko di ko ben sebe la wala li hukumu kono iway ka fo ko jekulu munum be nu be wele ko observateur interne indépendant o ni ulu ye segasel kelaw ye u glonanti mala kwa jawi sirinde ma hakilala ale ko la sementia ka fo ko ben sebe tala ka sika la wala ya ko uluma kunduma foye bi majira ka fo ko wuli ka jo bado kara ka so ka nyesi ben sebe la wala lema Seda ka nyakli mi manka wuli hukumu kunana ko kulumbe wuli ko plateforme Mali pour toujours olu ye uka buluwa faradi ni gafe do kono kuma diliye marabagaw ma o ko fesa anka seko ni donku ani la dala yoro sahalen baw o ko shara do tara walsa kasika ngalla dala yoro sahalen baw mun ma wuli ko patrimoine culturel national kasika olu lakana ani ka klaka u yanga bunya ablana do bala o kan l'essor faso ko fasiri nyeta communisme ka sarati manda san kilometer farala kan nga ko mali kuma faga kechu na ko amaketi ablay segu ko saka songo gilale no kusebe ko fo a songo damatemena ablandan na galera wira fa ko le mouton hors prix ko la seka sa wi saka songo damatemena ko juko ko nyobu gumeta kambala karowe able me bi saka ni do no lu songo fore sisa ale do ngol bamalanga ko nyobu gumeta kambala aha ka fo yitin mais ni masoro bon moi fa son gijabwa de nati ku yi ala mina même wotu so tu sais que aya bodina ko la ya ke mako wala sanga nyogoma no do na ko la ble a kuma ka cha femi seti mo ko kani dola kana ire kundu la no ta ke gele ay tino ni ma tige ibi malo o mani o de ka gele kuma do ni femi me kusemi me ko na nan danoma o se ke sababu ka to an lafiya kuma do la nyana ma ko no mamuso comme ko ni bi donita ibi se ko doni munyi yerma ka jigi yerma ko ta o de kan ko ni de ba mo soro fana ibi yere awoni ni won chedo ndem ba mo soro ko bi yere ibi se yere deme o ya ke jugo ni dun de ko yere zigire jigi mun goro abla kuma bala may bafli akote de ko ni de mo soro ya ni ka jigi bafli ala ka ngi shomo abi o ko kalata u buluda chukunu a ko ke wati ana fere ko jamana nyama ye o woro belaji de jale dam ko klokan nam ani ko espace d'interpellation démocratique abla ko mo ka jala kili sebo andama kasi sebo ko lu minandu bi damne bi nam julba assez ko alebe seragn manga wasaka ke malinga nae nam championnat national kenekan senandulachi nous gagnons bi don OK o seragn manga l'indicateur de renouveau ko Nations Unies ka sarati sangle min farala kan ana farla kan kamuye o ko keme ka ano donga hakko la fasali baw ka ton lu joro kusube o ko fe ko balo fe on son gelale no kusube ani mako nya fe on wallahi ko esazi no tadie abla ko takil no ka mamu joro kusube ni watina o ko fe ko akunjira la ka fo ko do kuma fe ka fa ndafri wala ke wati temene nuna o ko kuma fe retikola amunu minana ni kuluba secrétaire général Korobala o ko ale koni boko jara ka fo ko wasi mu de koina ayo sharat kila mo fe na to ko chena ga ba no che to ko chena
alajiyale ni mɔgɔ minnu ma b'o kalama olu b'an taa ni kunnafoni fɔlɔ a ko bɛ gɛlɛya o kɔfɛ sa kɛnɛya ko siratigɛ kan i b'a ye k'a fɔ ko a kɛra kilinikiw ye o a kɛra sira wɛrɛw ye i b'a ye k'a fɔ ko u b'a la ka dayɛlɛ cogo bɛɛ lajɛlen na sisan jamana in kɔnɔ i b'a fɔ kɔrɔbɔrɔbutigi n'a kalansow a bila ye ko sariya kura dɔw taara walasa ka se ka ko lakile o fiɲɛ ninnu ni yɛrɛsago kɛ ka bɔ a kulu kɔnɔ centre Carter kulu kɔni a jateminɛ k'a fɔ bɛn sɛbɛn t'a la ka lawaleya kulu ma kow t'a la ka bɔ u nɔ la o kɔfɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko seliba ɲɛkɔrɔla in na ko sugu man di kosɛbɛ sannikɛlaw tɛ ka girin ka da magoɲɛfɛnw kan ko bolima moto dɔw minɛna mobili dɔw kɔnɔ moto minnu ni segana moto baw don k'a fɔ k'u b'a la ka taa bamanciw ma ko mɔgɔ minnu tun b'a la ka mobili ninnu boli k'olu kɔni tununa u tununa kamoto to awɔ kabako o kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ salon des médias ko ale fana n'o ye kunnafoni dilaw ni kunnafoni dibonw ka sugufiyɛba ye k'ale ta ko fɔlɔ baaraw kɔni sera ka sabati o taa kuma le jago wa i y'a mɛn o kuma u taa kuma le jago o yɔrɔ la wa ayiwa a bɛ yira ɲɔgɔn u taa bɛɛ bɛ t'i ka kɛta yira ani bɛ se min na k'o yira hakili la a lawulilen n'o taabolo ninnu kama ka sɛbɛntiya sa k'a fɔ k'olu min bɛ wele ko korema ni ale bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ senkɔrɔma don ko gɛlɛya bɛ o tɔn in fana kɔnɔ ko min tali kɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ wele ko Usman Ag Muhammadun ale y'a jira k'a fɔ kulu in cira nka ko Fuseyinu Watara ale ko kuma tɛ tiɲɛ ye kuma dun tɛ kɛ fila ye ni kuma kɛra fila ye dɛ donc kelen kun tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ l'indépendant ko kulu dɔw sigira walasa assise nationale de la refondation laɲiniw ka se ka sabati cogo min na kulu dɔ sigira walasa ka sariya sunba baaraw kɛ ani kulu wɛrɛ fana sigira walasa ka se ka assise nationale yɛrɛ laɲiniw lawaleyali baaraw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi o kɔfɛ sa ko MINUSMA ka bila a yɛrɛ ma yɔrɔ min ka d'a ka taa ye cogo min ka d'a ye o ko jamana ɲɛmaaw ma sɔn o ma u ka sarati kurakurali sira kan jamana t'u ta ye an ta don o ye tiɲɛ Aminata Touré ko ale Mali buruju bɔra Mali la nka ko a sugandira ka kɛ Allemagne minisiri min ɲɛsinnen don adamadenw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma a bɔra maliyɛnya la o la ayi a bɛ fɛn ɲini de la sisan a kɛra Allemagne n'i kɛra fɔ minisiri o ko tɛ maliyɛn ayi a bɛ fɛn ɲini de la non ne m'a fɔ fɛn ɲini de n ko a bɔra maliyɛnya de la minisiri allemand minisiri maliyɛn tɛ fɔ o ye tiɲɛ o tɛ wa o ye tiɲɛ nin fana ye kunnawolo dɔ ye kunnawolo et puis a si ma ca san 30 dɔrɔn awɔ san 30 dɔrɔn awɔ o kɔrɔ ko et puis a taara Allemagne k'a sɔrɔ a bɛ san 12 de la n'o ye san 18 kɛ Allemagne ale kɛra Allemagne ka Allemagne kan fɔ f'a ka kɛ minisiri ye o ka ɲi kosɛbɛ hakili la a m'a kɛ cogo cogo Mali tɔgɔ tɛ se ka bɔ a ko la a siga t'o la non Mali golo de bɔ a la sinon Mali tɔgɔ bɔra la on dit pas député allemand on dit député allemand on dit pas député malien mais d'origine malienne de o b'o fara kan oui d'accord a faamuna ko Kasɛrɛ arrondissement mɔgɔw ye siratigɛla fila minɛ Faya kungokoloba in kɔnɔ k'olu tun bɛ mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ kelen bɛ bɔ Kati kelen bɛ bɔ Ɲamana mais o bɛ taa Faya de la ka mɔgɔw wula mu filɛ ne dɛ bi Mali bɛ cogo di dɛ Mali d'aujourd'hui ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ka da CEDEAO ka ɲagiliw kan k'u ye faso ka cakɛda minnu wari ladon k'u ye dɔ bɔra olu ka laɲiniw na u kan ka wari hakɛ min ladon san kɔnɔ ko dɔ bɔra a hakililaw la est-ce que t'o la o ko douane na ko miliyari 110 bɔra olu ta la impôt ko miliyari 75 bɔra olu ka ɲinita la minɛn mun bɛ don salaire minɛnw de kan ni minɛn tɛ don a cogo la jago yɛrɛ a bɛ jigi kɛ o ye tiɲɛ voilà u kana bɔ kuma kɔ o kuma ka ca ko kulu min bɛ wele ko Africa CEO Forum ko Samba Bacili y'a jira o kɛnɛ kan k'a fɔ ko farafinna jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ kɛ walasa Mali sɔrɔbusonbaw olu fana bɛ se ka cogoya sɔrɔ ka se ka sɔrɔbusonbaaraw kɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna na cogo min na min bɛ tali kɛ Maître Mamadou Gakou ko ale soma yɛlɛmana tasibila kelen don ka kɛ a ma nin waati in na o kɔfɛ sa ko ɲina hejila taga ko ŋanamu cayara ko wallahi hali bi dɔ bɛ ma ta ko tɛgɛ kɔni ɲɛsinnen don agence de voyage ma k'a fɔ k'olu fiɲɛba bɛ ko in na yasa dɔw ma taa ne bɛ kuma hali bi dɔ ma ta
mandana kuna fo telik ma boyni bamanandre mena to yoro sira sababu fo mba fo iku to fo sira mi bo bedem la kata pondala kene bambe kato INPS direction ni tamway la kene bani abi wele jodi pon koro pon folo pon de martir ni bujigna ponga ni mina se ortem selegenina o kene bani ni o ba wele jodi ote hey kana to wala na ko square Patrice Lumumba oh voilà voilà Lumumba mega yoro nyini ga nyini akli kuma se ga yedi bon ni jigna point raka ya ni ka se tour d'Afrique ma o bolomba wala jodi ni na ponga ni bi na pond ga ndron kata fo tour d'Afrique fa kata fo tour d'Akabala tour d'Afrique avenir l'Afrique ya avenir de Loya voilà maintenant ni bina ta aéroport là ni jigna pont croissant de pont flana kata aéroport là ka passer par 30 mètres aussi la boule jodi tout donc ça c'est l'avenir de la CEDEAO on est une africaine ni c'est voilà l'autre là c'est Patrice Lumumba le cas sutra Lumumba kunundi akara kunu sambi oro ani kelenko afale voilà bon ni jigna pont flana fanaga ni ko ibina ta la fie bu goron point éléphant o yoron be wala jodi la fie bu ni jigna pont flana ka cité des ministères ni ko ibina ta la fie bu bi kaburu soni chechikana entolo monument do bi chamanjela monument samaba ay samaba de bukuna chamanchela monument de la paix de Oumeni. Aïe, comme un Kourma. Oh, comme un Kourma. Ah, ça c'est l'avenir comme un Kourma. Voilà. Donc, on a Djamanani. On farafina ba njeli la ko ma fe ka fo farafina to gore ba nga dugula ayake ka so amay ramatake mo se ka farafina fo ayo l'avenir de l'OIA l'avenir de la CEDEAO l'avenir comme un Kourma place Patrice Lumumba place Gouanze Koulibaly fenga fana bede Nelson Mandela fana bede Nelson Mandela bey Abdelaziz Fouta Bey Mohamed V Bey Mohamed VI Bey Gafen Abdel Nasser Bey Abdelaziz Bouteflika te me pont flagé BCO ni pont coré changer ta kata pont flana changer kata BCO ani NCP ani CICB Odi Abdelaziz Bouteflika ni jigna cité du ministère ponga kata fo sebeni korokulu la Odi Mohamed Sisi donc m'a fait quoi le fois donc anga jamana hali anga keta na keta anya ira ka farafina ka kilenya kadanye anya fo wa mga wale afana voilà anya fo amba wale fo mo ko don o chogo voilà m'a fait niche warga niche ala ka don ra irana amin Move Africa Malitel, premier sur les bons plans. Ce 1er juillet 2022, rechargé par Pani, Caption, avec la rédaction de Clédou Info. 9h02, le premier flash du jour avec Bakary Sékou Cissé. Oui, merci Abdoulaye. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ces flashs d'information. Le mandat de la MINUSMA a été renouvelé par le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York avec de fortes réserves des autorités de la transition. Les autorités maliennes remettent en cause certaines dispositions du nouveau mandat, notamment la liberté de mouvement des agents de la MINUSMA pour mener des enquêtes sur le terrain et aussi sur des questions liées aux droits de l'homme. Face à cette situation, les États-Unis ont vivement dénoncé hier jeudi dans un communiqué la volonté du Mali de ne pas appliquer les dispositions du nouveau mandat de la force donc de l'ONU MINUSMA adopté la veille par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis sont profondément préoccupés par la déclaration du gouvernement de la transition malienne exprimant son intention de refuser à la MINUSMA la liberté du mouvement nécessaire à l'accomplissement de son mandat, a déclaré dans un communiqué l'ambassadrice américaine à l'ONU. Et puis sur un autre plan, le chronogramme des réformes politiques et institutionnelles et des élections a été publié, c'était le mercredi dernier, par le gouvernement du Mali. Selon le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, le premier et le second tour de l'élection présidentielle se tiendra du 4 au 18 février 2024. Le ministre de l'administration territoriale porte
porte-parole du gouvernement, a commencé la vulgarisation de ces documents. Nous allons parler une fois de plus du CNT, du Conseil national de transition. Il réuni hier au Centre international de conférence de Bamako. Les membres du Conseil national de transition CNT ont adopté le projet de loi fixant les régimes de la protection et de la promotion du patrimoine culturel national et sur le portant création de la cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe. La plénière a été dirigée par le président de l'institution, le colonel Malik Diaw. Nous allons parler sport. Au niveau de la Confédération africaine de football, CAF Awards, 3 internationaux maliens, Alou Dieng, Amari Traoré, Yves Bissouma figurent sur la liste des 30 nominés pour les titres de joueur africain de l'année, dont la cérémonie officielle aura lieu le 21 juillet prochain à Rabat, au Maroc. On les souhaite tout simplement bonne chance. Voilà, c'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi. C'est déjà un progrès. Des noms de Maliens sur des listes de compétition sur le plan africain, c'est déjà un progrès. Maintenant, quand ils vont décrocher, ça c'est la consécration. Merci à toi, Bakary. qu'Allah sauve le Mali. Bon vendredi et très bonne prière à vous tous. Auditeurs de la Radio Clédou, votre station